Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Hassan Nizam, FRPD, kat matrik F2014 bersama dengan rakan kumpulan saya, Muhammad Syakir F2048 dengan Nik Muhammad Fitri F2064. Okey, saya akan membentangkan untuk lab SQLite lab 5. Okey, sini ada file Java ada 5. 1, 2, 3 5 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 DB helper, home activity, login activity, main activities dan student record. Okey, saya akan mulakan dengan first file Java iaitu main activity. Kita panggil dia punya edit text dengan button, kita mention dia punya, kita ada pakai username, password dengan repassword. Button ada 2, button sign up dan button sign in. Okey, seterusnya kita letak db helper db helper untuk kita punya database. Ni adalah dia punya objek db. Okey, seterusnya cuma super set content tu untuk kita find dia, kita pakai username, edit text, find view by id, r.id, username. Password sama juga, edit text, find view, password, repassword, find view, password. Okey, untuk edit text. Seterusnya untuk button, kita ada 2 button, button sign up, button sign in. Pakai cara yang sama, find view by id, button sign up dengan button sign in. Ni untuk kita mention dia punya database db, new db helper dan aku guna context this. Okey, seterusnya untuk kita buat set on click listener untuk button. First button sign up, set on click listener. Untuk kita mention dia punya string user sama dengan username.get text to string. Get text kita panggil apa yang kita isi, lepas tu kita tukar kepada string string user, string pass dan juga string repass. Okey. Kemudian seterusnya if user equals dengan kosong, pass equal kosong, repass equal kosong, terus make text, make activity this text, dia akan keluar please enter all fields. Okey, dia akan keluar please enter all fields. Okey, seterusnya else if pass dot equals repass, boleh check user db.check username, maksudnya dia akan check dekat database, check dia punya username user. If check user sama dengan false, boleh insert db.insert data user pass. Okay, if insert true, make text make activity.this, dia akan keluar registered. Okay, registered. Sebenarnya intent untuk kita redirect dia, intent get application context home activity.class start activity intent, else make text make activity.this registration field. Sekiranya registration tu tidak berjaya, dia akan keluar registration field. Okay, else make text make activity.this, kalau macam dia sudah ada atau dekat database, dia check, dia collect, dia macam relapse ada sama, dia akan keluar user already exists, please sign in. Okay, else make text make activity.this password not match, maksudnya yang kita isi password dengan repassword tu tak sama, dia akan keluar password not match. Okay, untuk set on click listener untuk button kedua, button sign in, kita senang saja, kita cuma letak intent, new intent, cuma dia, kita punya redirect je dia kepada activity yang seterusnya. Lepas tu start activity. Okay, kita tengok dia punya XML. Okay, ni adalah activity untuk activity main punya XML. Kita pakai relative layout. Ni adalah dia punya tu ni edit text untuk username, edit text untuk password, edit text untuk repassword dan button sign up dan button sign in. Okay, kita tengok sikit design dia. Okay, ni adalah design dia untuk main activity. Okay, seterusnya kepada login activity.java. Okay, kita mention edit text, username, password, button login dan juga untuk database db helper dan objek dia db. Okay, kalau kita macam biasa kita mention balik edit text untuk find view by id, tak username, password, edit text, password, login. Sini kena button untuk button ni adalah untuk edit text. Okay, find view by id, button sign in.
Okay, ni untuk database DB helper context this. Okay, seterusnya ni untuk kita buat dia punya set on click listener untuk button login. Kita masih balik string user, username.get text to string. Kita ambil text tu, kan kita convert kepada string sama user dan pass. Okay, if user dan pass ni kita tak isi ataupun kosong, dia akan keluar please enter all fields jika kita terus tekan button login. Okay, else boolean check user sama dengan db.check username password user pass. If check user pass true, dia akan keluar sign in successful. Jika ada dalam database tu sama di kita punya username dengan kita punya password, dia akan keluar sign in successful. Okay, else kalau macam dia tak sama ataupun tak ada dalam database, dia kata dia akan keluar invalid credentials. Okay, so kita tengok dia punya activity login punya XML. Okay, ni adalah dia punya XML. Kita pun pakai relative layout juga kat sini. Okay, kat sini dia ada edit text untuk username, edit text untuk password dan button untuk button sign. Okay, kita tengok design dia. Okay, ni adalah design untuk activity login. Username, kita input kita punya username, password dan kita tekan daftar. Okay, seterusnya kita teruskan dengan home activity.java. Okay, dekat sini kita mention button, dia punya objek std, SQLite database untuk database, db helper database, private list view, list view. Okay, dekat sini kita mentionkan db helper ni untuk database, text view, dia punya tu objek text view, find view by id, r.id.nama. Okay, nama ni adalah objek dekat XML. Okay, cursor sama dengan db.viewData untuk kita view data, std sama dengan find view by id, r.id.stdr.cd. Okay, student record dia punya kata pendek dia. Okay, std ni button, so kita kena buatlah set on click listener dia. Okay, set on click listener untuk button std, public void. Okay, apa semua. Lepas tu kita start intent, new intent, get application context, student record, class. Okay, start activity. Seterusnya kita pakai string builder sama dengan new string builder, while cursor move to next, string builder append user tambah cursor get string. Dalam ni column index 1. Okay, text view set text string builder. Okay, kat bawah ni kita letak private void populate, cursor data sama dengan dbh.viewData, array list string list data new array list, while data move to next list data.add data.get string column index 1. Okay, kita tengok dia punya XML. Ni adalah design dia untuk activity home punya XML. Selamat datang. Kat bawah ni nama user, button. Okay, kita tengok code XML. Kita pakai relative layout juga. Okay, sini ada text view. Text view ni untuk text view lah, untuk selamat datang. Sini text view untuk nama yang kita masukkan. Dan sini adalah untuk button ya, button untuk kita refer kepada student record. Okay. Seterusnya kita teruskan lagi dengan student record Java. Student record Java ni cuma biasa je, simple, tak ada letak coding apa semua, cuma kita setting dia punya XML. Okay, kita tengok dia punya XML. Okay, ni adalah dia punya XML untuk student record. Kita pakai constraint layout. Okay, ni ada text view. Text view ni, okay, text view pertama untuk yang atas dia akan keluar student details. Tu text view bawah lagi, kita tulis inter roll number, inter name dan inter marks. Okay, seterusnya kita ada edit text untuk kita tulis kat tepi dia. Name, semua name semua sama je. Insert, okay, ni button, kita masukkan untuk button. Ni dia punya ID, button insert, button delete dan seterusnya. Okay, kita ada button insert, button delete, button update, button view dan button view all. Okay, kita tengok dia punya design. Okay, ni adalah dia punya design. Design untuk XML kita punya activity student record. Ada 4 text view, 3 edit text dan 5 button. Okay, last kali kita punya db helper Java.
Okay. Okay. Pakai db helper extend SQLite helper. Public static final string db name sama dengan login.db. Login.db ni nama kita punya database database kita. Okay. db apa super context name login.db nama database kita. Factory null version 1 Okay, kita pakai seterusnya mydb.sql create table users. Username text primary key, password text. Okay. Seterusnya untuk ni on upgrade, ni on create ni on create, ni on upgrade mydb.sql drop table if exist user. Okay, public boolean, kita pakai boolean untuk insert data, string username, string password, SQLite database mydb, dia kita punya objek, this.get writable database. Content values ni punya objek, new content values. Content values.put username, content values.put password. Okay, launch result sama dengan mydb.insert table users null column head null content values. If result sama dengan 1, return false, else return true. Okay, public boolean seterusnya check username, string username, SQLite database mydb sama dengan this.get writable database, cursor sama dengan mydb.raw query. Raw query ni untuk kita select from users where username, new string username. If cursor get count lebih kecil dari kosong, return true, else return false. Okay, public boolean check username password, string username, string password. Sama juga SQLite mydb this.get writable, cursor raw query select from users where username and password, new string. Dalam ni kita letak dua username, password. If cursor get count lebih daripada kosong, return true, else return false. Okay, public cursor view data ni untuk view data, SQLite database mydb this.get readable database, cursor dot sama dengan my database.raw query select from users where username, selection args ni null, null, return cursor. Okay, kita teruskan dengan kita tengok dia punya tu app dia. Okay, kita masukkan yang baru. Okay, dia password 123 123. Okay, daftar. Selamat datang. Okay, ni button ni untuk kita redirect kepada kita punya student record. Itu saja. Sekian, terima kasih.